Nag-give up kami ng angkla ngayon. Dumudulas yung angkor. Hello guys. Mga kasama ko nag-welding kasi dumudulas yung kadina. Okay. Sige, paikot tayo, Pay. George, magpapaikot lang ako pala, sir lang. May pinilipan pa kami dito, sir. Up! Pressure. Pressure ilan? Head pressure. Pressure din. 200 pressure, sir. 200. Ilan pressure mo ngayon din? 100 pressure, sir. Okay, 100 pressure. 100. Back. Pressure mo yun, sir, 100. Okay. Konti pa. Bira ka pa ng... Bira tayo rolling ng konti at talanganin ng stopper ko. At bira tayo konti, B. Sige. Bira ko, bira. Close ko, Pe. Pe, close ko. Sige. Konti lang. Okay. Pe, naka-close na. Pero, Pe. A few moments later. A little longer than a few moments later. Yan, itong ginawa para pangalalay. Yan. Para mabira. Good job, Bumpy. Good job. Bumpy, good job. Yan.